صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر، بول تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، بے شک، بول تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان منزل اللہ، سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، بے شک، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، اور پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، بے شک، سبحان اللہ، سبحان پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا، بے شک، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، بے شک، سبحان اللہ، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، میرے عزیز دوستو، میری تقریر کا عنوان فضائل نماز۔ آج میں آپ کی خدمت میں نماز کی فضیلت بیان کروں گا، نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بے شک، کیونکہ ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ نماز کے بغیر کوئی کامیابی ہی نہیں ہے، بے شک، نماز کو چھوڑ کر آپ کتنی بھی محنت کر لو، آپ کتنی مشقت کر لو، نماز کو چھوڑ کر آپ کامیابی پا ہی نہیں سکتے ہو۔ بے شک، تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو، اے لوگوں تم رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو زندگی عطا فرمائی، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کر دیے ہیں، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا کر دی ہے، اے لوگوں تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے چلنے کے لیے تم کو پیر عطا کر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے ہیں، اور دیکھنے کے لیے تم کو آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ربکم الذی خلقکم، اللہ کی عبادت کرو، بے شک، والذین من قبلکم، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے آگے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہیں تو بس یہیں سے دنیا شروع ہے اور یہیں پہ ختم ہے، بہت عرصے سے دنیا چلی آ رہی ہے، بہت لوگ آئے اور چلے گئے، ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، تو جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو اس کے بدلے میں اللہ دے گا کیا، یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے پیچھے کا فائدہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا، اس میں ہم کو منافع کیا حاصل ہوگا، اس میں ہم کو پروفٹ کیا ہے، تب وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھو گے تو آپ کا دل ایک بات کہے گا، اگر تم نماز پڑھنے آؤ گے آپ کا دل آپ سے سوال کرے گا، آپ نماز پڑھنے آؤ گے آپ کا دل آپ سے پوچھے گا، اے بندے تو نماز پڑھنے جا رہا ہے تجھ کو کیا ملے گا، تو سجدہ کرے گا تجھے کیا دیا جائے گا، تو رکوع کرے گا اللہ تجھے کیا دے گا، تو مسجد میں جائے گا اللہ وہاں تجھے کیا عنایت کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جب تم نماز پڑھو گے، جب تم سجدے کرو گے، جب تم عبادت کرو گے، جب تم اللہ کی بندگی کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کو تقوی سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرے گا، آپ کو تقوی حاصل ہوگا، پرہیزگاری حاصل ہوگی، اور اسی کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب کو بلند کرے گا، تمہاری شان کو اللہ بلند کرے گا۔ تو میرے دوستو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو
जैसा कि तुमसे पहले के लोग भी किया करते थे। बेशक तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको आपको नमाज के लिए पैदा किया है, बेशक अपनी इबादत करने के वास्ते पैदा किया है। तो आइए मैं आपको बताऊं नमाज की फजीलत क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जो हदीस 43 में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मगर अल्लाह ताला नमाजियों को जन्नत में जाने का हुक्म देगा। जब नमाजी जन्नत में जा रहे होंगे, जब नमाजियों को अल्लाह हुक्म देगा कि ऐ नमाजियों तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो जब नमाजी जन्नत में जा रहे होंगे तो उनकी पेशानियां, उनके चेहरे, उनकी पेशानी, उनका माथा बिल्कुल सूरज की तरह से रोशन होगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सूरज की तरह चमक रहा होगा, सूरज की तरह उनकी पेशानियां चमक रही होंगी, उनकी पेशानियों से सूरज की तरह रोशनी निकल रही होगी। तो अल्लाह का एक फरिश्ता पूछेगा, ऐ लोगों ये बताओ तुम जन्नत में तो जा रहे हो, मगर तुम्हारी पेशानियां इतनी क्यों चमक रही हैं? तुम्हारी पेशानियों में ये नूर कहां से आ गया है? तुमने कौन सा नेक काम किया है? तुमने कौन सा अमल किया है? दुनिया में तुम्हारा अमल कौन सा था? दुनिया में तुम कौन सा नेक काम करते थे? तो वो गिरोह कहेगा, ऐ फरिश्तों सुनो, जब अल्लाह ताला ने हम पर नमाज को फर्ज किया था, जब अज़ान होती थी तो अज़ान होने से पहले हम लोग गुस्ल कर लेते थे, अज़ान होने से पहले हम लोग वज़ू कर लेते थे, अज़ान होने से पहले हम लोग मस्जिद पहुंच जाते थे, अज़ान होने से पहले हम मस्जिद में दाखिल होते और वहां बैठकर हम लोग नमाज का इंतजार किया करते थे कि मुअज्जिन अज़ान पढ़े और हम नमाज पढ़ें। बेशक सुभान अल्लाह बेशक मुअज्जिन अज़ान पढ़े और हम नमाज पढ़ें, तो हम लोग नमाज हमारा इंतजार नहीं करती थी, हम मस्जिद में जाकर नमाज का इंतजार करते थे। बेशक सुभान अल्लाह हम मस्जिद में पहुंचकर नमाज का इंतजार करते थे। मेरे भाइयों, लेकिन आज के मुसलमान का हाल क्या है? वो कहता है अज़ान हो जाएगी, जब जमात खड़ी होगी तो इमाम साहब हमारा इंतजार करेंगे, इमाम साहब इंतजार करेंगे, जमात हमारे लिए रोकी जाए। अगर जमात उनके लिए इंतजार न किया जाए तो बाद लोग जो है इस बात से भी नाराज हो जाते हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे मेरे अजीज दोस्तों, तुम नमाज की फजीलत को देखो, नमाज की शान देखो, नमाजियों का मकाम देखो कि अगर आप अज़ान से पहले मस्जिद पहुंच रहे हो, अज़ान से पहले आप मस्जिद में पहुंचकर आप अज़ान का इंतजार कर रहे हो, आप नमाज का इंतजार कर रहे हो, तो कसम खुदा की क़यामत के दिन जब तुमको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तो तुम्हारी अलग पहचान होगी, तुम्हारी पेशानियों से अल्लाह ताला वो नूर पैदा करेगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा हो। बेशक सुभान अल्लाह तो ये वो गिरोह कहेगा, ऐ फरिश्तों हम लोग नमाज का इंतजार करते थे मस्जिद में बैठकर, ये उसी की बरकत है और ये अल्लाह ने उसी का हमको इनाम अता किया है कि अल्लाह ने उसकी बरकत से हमारी पेशानियों में रोशनी को और नूर को पैदा कर दिया है। बेशक अल्लाह ताला दूसरे गिरोह को देगा कि अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब वो दूसरा गिरोह जब जन्नत में जाएगा तो उनकी पेशानियां चांद की तरह चमक रही होंगी, चांद की तरह रोशन होंगी। तो अल्लाह का फरिश्ता उसे पूछेगा, ये बताओ ऐ जन्नत में जाने वाले लोगों, तुम बताओ तुम्हारी पेशानियों में ये नूर कैसे आ गया? ये चांद की तरह तुम्हारी पेशानियां चमक रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? तुम्हारा क्या अमल था? तुम कौन सी बात करते थे? वो लोग कहेंगे, वो गिरोह कहेगा, वो सारे लोग कहेंगे, सुनो सुनो कि जब अज़ान होती थी तो उससे पहले हम लोग वज़ू बना लेते थे, अज़ान होती थी वज़ू बना करके हम घरों में बैठे रहते थे, जैसे अज़ान होती थी हम लोग नमाज के लिए निकल जाते थे, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए निकलते थे, यानी अज़ान से पहले हम वज़ू कर लेते थे और जब अज़ान होती हम लोग फौरन मस्जिद में दाखिल हो जाते थे। ये उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने हमारी पेशानियों में इस चांद की तरह रोशनी को पैदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। उसके बाद में तीसरा गिरोह जो है जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह का फरिश्ता पूछेगा, ऐ लोगों ये बताओ तुमको अल्लाह ताला ने इतना मकाम कैसे अता किया है? यानी जो तीसरा गिरोह होगा उनकी पेशानियां भी चमक रही होंगी, बल्कि उनकी पेशानियां इतनी ज्यादा नहीं चमक रही होंगी, सिर्फ सितारों की तरह चमक रही होंगी। बेशक सुभान अल्लाह। आसमान में सितारे टिमटिमाते हैं, बस इतनी रोशनी होगी। तो फरिश्ता पूछेगा, ये बताओ तुम्हारी पेशानियों में ये नूर कैसे आ गया?
तुम्हारी परेशानियां ये सितारों की तरह कैसे चमकने लगी हैं? तो वो लोग कहेंगे कि जब अजान हो जाती थी उसके बाद हम वुजू करते थे, जब अजान हो जाती थी उसके बाद हम नमाज की तैयारी करते थे, फिर नमाज में पढ़ा करते थे। ये उसी की बरकत है। तो मेरे भाइयों, आपने देखा जो पहले मस्जिद में दाखिल होगा अल्लाह ताला उसकी परेशानी में सूरज की तरह रोशनी को पैदा करेगा, और जो अजान सुनकर फौरन मस्जिद में दाखिल होगा अल्लाह ताला उसकी परेशानी को चांद की तरह चमकाएगा, और जो अजान के बाद वुजू करेगा, अजान के बाद मस्जिद में बाहर में आएगा, आखिर में आएगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को सितारों की तरह चमकाएगा। अब पता चला कि जो जैसे नमाज पढ़ेगा अल्लाह वैसे उसको मकाम अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हमारा हाल क्या है? अजान हो जाती है और सब लोग अभी तक घरों में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इमाम साहब दुआ पढ़ेंगे तब हम पहुंचेंगे। बेशक जब दुआ होगा तो हम मस्जिद में जाएंगे। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज की बड़ी अजमत है। आप नमाज को पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करो, नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह आप दुनिया में कामयाब और कामयाब नजर आओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक गिरोह का क़यामत के दिन उसको अल्लाह ताला हुक्म देगा कि तुम जहन्नम में जाओ, तुम दोज़ख में जाओ। उनसे पूछने वाला फरिश्ता पूछेगा कि मा सलककुम फी सकर, ये बताओ तुमको किस चीज ने जहन्नम में दाखिल किया? बेशक मा सलककुम फी सकर, तुम किस चीज की वजह से जहन्नम में जा रहे हो? तो वो गिरोह कहेगा लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम लोग वो हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते। लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, ये इसी की वजह से आज हमको अल्लाह ने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हमें जहन्नम में जाने का हुक्म सुना दिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होने वाला है, जो सबसे पहली हमसे कोशिश होगी, जो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा, वो हमसे कारोबार के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बीवी बच्चों के मामले में हमसे हिसाब किताब नहीं पहले होगा, हमें दुनिया के बारे में कोई हमसे पूछताछ नहीं होगी। सबसे पहले अल्लाह ताला अगर किसी चीज का सवाल करेगा हमसे तो सिर्फ ये पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तेरी नमाज का हाल क्या था, मेरी नमाज का हाल क्या था? तो जब अगर हमने नमाज पढ़ी है तो फिर हम कहेंगे मेरे मौला हम नमाज पढ़ा करते थे। तो नमाज की अदायगी करो, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम तुम कश्ती तैयार करो क्योंकि एक तूफान आने वाला है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती को तैयार किया। जब कश्ती तैयार करने लगे तो बस्ती वालों ने पूछा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम बताओ ये कश्ती क्यों तैयार कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? ना यहाँ बारिश हो रही है ना यहाँ पानी है, तो कश्ती तैयार करने का क्या सबब है? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है तो अल्लाह जानता है, वो तो नहीं जानते हो। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है कि इस बस्ती में एक तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। तो लोगों ने कहा यहाँ ना पानी है और ना बारिश का कोई नामो निशान है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, और आप कश्ती तैयार कर रहे हो। मगर आपने कश्ती तैयार करना शुरू कर दिया। जब कश्ती तैयार हो जाती है, कश्ती तैयार करने के बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम जो मेरे मुकर्रब बंदे हैं, जो मेरे महबूब बंदे हैं, जो मेरे फरमाबरदार लोग हैं, जो मेरे जो इबादत गुजार बंदे हैं, तुम उन सब को लेकर के कश्ती में सवार हो। सुभान अल्लाह। सबको कश्ती में लेकर सवार हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों को कश्ती में जमा किया। सारे लोग कश्ती में जमा हो जाते हैं। अभी तूफान नहीं आया है मगर सारे लोगों को आपने कश्ती में बिठा लिया, सारे लोगों को कश्ती में सवार कर लिया। वहीं पर एक औरत भी रहती थी, एक बूढ़ी ज़ईफ़ा भी रहा करती थी, जो नूह अलैहिस्सलाम से भी अकीदत रखती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। मगर वो बूढ़ी औरत, वो बुजुर्ग औरत बड़ी नमाज की पाबंद थी। उसने कहा है नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का तूफान आए, उस औरत को यकीन था कि तूफान आएगा, मगर वहाँ के कुछ लोगों को इस चीज का यकीन ही नहीं था कि तूफान आएगा, क्योंकि वो अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत में लग गए थे, वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की परस्तिश करने लगे थे, वो अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर और दीगर खुदा लोगों को खुदा बना लिया था। इसलिए उनको यकीन नहीं हो रहा था
مگر وہیں پر ایک بوڑھی عورت آ کرتی تھی. اس عورت نے کہا اے نوح علیہ السلام ہم کو یقین ہے کہ طوفان آئے گا, مگر جب طوفان آئے تو آپ اپنی کشتی میں مجھ کو بھی بٹھا لینا. سبحان اللہ. جب طوفان آئے تو اپنی کشتی میں ہم کو بھی بٹھا لینا. اب جب طوفان آتا ہے نوح علیہ السلام بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت کو بھی اس میں بٹھانا ہے, ایک ظریفہ سے میں نے وعدہ کیا ہے اس کو بھی اس کشتی میں سوار کرنا ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں, اب طوفان آیا. طوفان آنے کے بعد میں تباہی مچاتا رہا, بربادی مچاتا رہا. لوگوں کے گھر ڈوب گئے, لوگ ڈوب ڈوب کے مرنے لگے, سب کے گھر تہس نہس ہو گئے, سارا نظام تلہم بلہم ہونے لگا. مگر خدا کے فضل سے جو کشتی حضرت نوح نے تیار کیا تھا اس کشتی پر کوئی آنچ نہیں آئی. جتنے لوگ اس میں بیٹھ گئے تھے سارے لوگوں کی زندگی سلامت رہ گئی, سارے لوگ محفوظ ہو گئے. اب جو عورت تھی اس کو بٹھانا آپ بھول جاتے ہیں. طوفان آیا اور تباہی مچا کر واپس چلا گیا. اب جب طوفان ختم ہوتا ہے, جب پانی ختم ہو گیا اور پانی نکلا کہاں سے تھا؟ پانی ایک تندور سے نکلا تھا. سبحان اللہ. ایک تندور سے پانی نکلا اور اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا کہ آپ کی کشتی تیرنے لگی, آپ کی کشتی تیرنے لگی. اور یہاں تک کہ وہ طوفان آ کر کے جب چلا جاتا ہے, طوفان تھم جاتا ہے, اس کے بعد آپ بستی کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس عورت کی جھوپڑی نظر آئی. اس عورت کی جھوپڑی میں دیکھا کہ وہ عورت نماز میں مشغول ہے. آپ سوچنے لگے میں نے تو اس بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا کہ تجھ کو اپنی کشتی میں بٹھا لوں گا, مگر اتفاق سے میں بھول گیا, اس کو نہ بٹھا سکا. معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوا ہوگا, معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہو. اس کے بعد میں جب آپ کی کشتی اس کی جھوپڑی کے پاس پہنچتی ہے, آپ اس کی کٹی کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نماز میں مشغول ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت نماز میں مشغول ہے. اب جب نماز سے وہ عورت فارغ ہوئی تو نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا طوفان آ گیا ہے یا آنے والا ہے؟ بے شک طوفان آ گیا یا آنے والا ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا سنو, طوفان آیا اور آ کر چلا گیا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوئی. بے شک طوفان آ کر تباہی مچاتا رہا اور تباہی مچا کر چلا بھی گیا اور تم کو خبر نہیں ہے. کہا قسم خدا کی اے اللہ کے نبی مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ کب طوفان آیا اور کب چلا گیا. بے شک فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے, وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ بندہ زن, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. عورت کہتی ہے اے نوح علیہ السلام مجھے کچھ نہیں پتا ہے کہ کب طوفان آیا. تو میرے عزیز دوستو اس عورت کو اللہ نے کیوں بچا دیا؟ وجہ کیا ہے؟ عورت کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ طوفان آیا؟ عورت کون سا کام کر رہی تھی, کون سا عمل کر رہی تھی؟ وہ عورت صرف اللہ کی عبادت کر رہی تھی, وہ نماز پڑھ رہی تھی. یہ نماز کی شان تھی کہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کے قہر سے, اللہ کے طوفان سے نماز نے اس بوڑھی عورت کو بچا لیا. اے میری ملت کے نوجوانوں, اگر تم نماز پڑھو گے تمہارا بچہ نمازی بنے گا, آپ کی اولاد نماز پڑھے گی تو قسم خدا کی کوئی بھی بلا آ جائے مگر اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا. آپ تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے, تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. جس طرح سے اللہ نے نماز کی برکت سے اس بوڑھی عورت کو بچا لیا, تو اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا دے گا. اللہ ہم کو جہنم سے بچا دے گا. میرے بھائیوں, اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہے. آپ نماز کی پابندی کرو, نماز پڑھو اور نماز کو حقیر مت سمجھو. نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. اگر کوئی یہ کہے مسلمان کہ ہم پر نماز نہیں پڑھ رہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے, تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا, اب وہ کافر بن گیا. اب اس کی نماز, روزہ, صدقہ, خیرات جو کچھ بھی تھا وہ سب برباد ہو گیا, سب چیز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو نماز کا جو انکار کرے گا وہ جو ہے دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور جو نماز کو وقت پر نہیں پڑے گا وہ گناہگار ہوگا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمان ہے کہ جو بے نمازی ہو تم اس بے نمازی کو قبرستان, مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو. یہ غوث اعظم فرمان ہے. جتنی تم گیلری بناتے ہو, جن کے نام سے تم بکرے کرتے ہو, مرغا کرتے ہو,
उसी वक्त से पाक रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है। सरकार रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो बेनमाजी हो उस शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफन करो। अगर ये अमल एक गांव में हो जाएगा ना तो डर के मारे लोग नमाज शुरू कर देंगे। हमारे पढ़ने के बाद हमको यहाँ रखने नहीं दिया जाएगा, हमको तो यहाँ रखने नहीं दिया जाएगा। मगर ऐसे कोई कानून नहीं है, फिर भी आप अल्लाह से करो, अल्लाह की इबादत करो और इबादत में सुकून मिलेगा। आज हम पैसा कमाने के बावजूद सुकून में नहीं है, खाना खाने के बावजूद सुकून में नहीं है। हर तरह से अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें नवाज रहा है, फिर भी हमारे दिलों का सुकून खत्म होता चला जा रहा है। क्यों नहीं सुकून है? अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे लोग, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिलों को सुकून मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिले तो तुम अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे कल्ब को सुकून और इत्मीनान मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें और आपको कसरत के साथ नमाज की पाबंदी करने की जरूरत है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम अपने बच्चों को नमाज की तरकीब किया करो। अरे अपनी औलाद को भेज सकते हो कि बेटा जाओ नमाज पढ़ो जाके, आप नहीं आ रहे हो, 10 साल का लड़का आपका है, 11-12 साल का है, तो वो कंचे खेल रहा है, बाहर घूम रहा है, तो ये इमाम ही की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर वक्त उनको पकड़ पकड़ के लाए और नमाज पढ़वाए। आपका हक बनता है, आप अपने लड़के से कह सकते हो कि तुम पढ़ाई करो और नमाज पर ध्यान दो। तुम्हारा काम इतना ही है, क्योंकि अभी आप उसकी कमाई नहीं खा रहे हो, अभी आपको उसके कमाई की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी औलाद को कम से कम नमाजी बनाओ ताकि इनके दिलों में दीन की मोहब्बत बैठ जाए, नमाज की मोहब्बत बैठ जाए। तो आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आज हमारे और नमाज पढ़े भी क्या, सबसे बड़ी वजह ये कि हम लोग बाकी नहीं रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कमी आ गई मुसलमानों के अंदर। आप सर्वे कीजिए, किसी भी गांव का, किसी भी महल्ले का सर्वे में सब बोल दिया अगर आदमी तो 100 मुसलमानों में से 10 मुसलमान आपको पाक नहीं होंगे। 90 लोग सब कह देंगे भैया हम नापाक हैं, हम नापाक हैं, हम नापाक हैं। क्या परेशानी आ गई थी, क्या आपकी मजबूरी थी कि आप पाक क्यों नहीं रह रहे थे? नमाज पढ़ना अलग चीज है, नमाज पढ़ोगे अजर मिलेगा, छोड़ोगे गुनहगार होगे और इसके इवज में अल्लाह तुमको अज़ाब देगा। मगर जो नापाक रह रहे हो, इस नापाक रहने में आपका क्या फायदा है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तहारत निस्फुल ईमान, ऐ लोगों तहारत निस्फ ईमान है। तुम पाक रहो, आधा ईमान तुम्हारा सलामत रहेगा। बेशक तुम पाक रहो, आधा ईमान तुम्हारा महफूज रहेगा। तो जब हम पाक नहीं रहते तो शैतान हम पर हावी रहता है। मेरे भाइयों, आपको जरूरत है पाक रहने की है और अपनी औलाद को भी पाक रखने की आदत डलवाओ। अगर तुम्हारा बच्चा जाए इस्तिंजा करने तो उससे पूछो कि पाक हो कि नापाक हो, पानी ले गए थे कि नहीं ले गए थे। तो जब बच्चा बचपन से ये पाक रहेगा तो जवान होकर भी पाक रहेगा। मालूम नहीं खुदा न खास्ता किस वक्त हमारी मौत आ जाए, और जब मौत आती है तो जो आदमी पाक रहता है अल्लाह के फरिश्ते बड़ी नूरानी शक्ल में आकर उसकी रूह को निकालते हैं। बेशक। और जो आदमी नापाक होता है बड़ी भयानक शक्ल में अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह को निकालकर फिर ऐसे नहीं बल्कि उसको बदबू के टाट में ले जाते हैं, क्योंकि तू दुनिया में नापाक रहता था तो तुझे खुशबू की क्या जरूरत। और जो आदमी पाक रहता है मौत के वक्त फरिश्ते उसको नूरानी शक्ल में नजर आते हैं और फिर उसकी रूह को निकाल कर एक खुशबू में बसा कर ले जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशबू में जाती है। तो आप चाहते हो मौत के वक्त आपकी रूह को अल्लाह के फरिश्ते खुशबू में बसा कर ले जाएं, तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग खुदा अल्लाह के वास्ते आप लोग पाक रहो। और इसका एक फायदा ये आपको मिलेगा कि आपका आधा ईमान महफूज। दूसरी बात कि आपके घर में अल्लाह बरकत को नाज़िल करेगा। जिस घर के लोग नापाक रहते हैं उस घर में बरकत ही नहीं आती, उस घर में बरकत ही नहीं आती है। अब वक्त हो गया वरना मैं हुजूर की एक हदीस आपको सुनाता, आपका ईमान ताज़ा हो जाता कि नापाक रहने वालों की सजा क्या है, नापाक रहने वालों के जो है असबाब क्या है और इसके बदले में उनका नुकसान और खसारा क्या है, घाटा क्या है नापाक रहने वालों का। तो मेरे भाइयों खुदा तुम पाक रहो, अपने बच्चों को इस चीज का हुक्म दो कि देखो कि तुम्हारा लड़का पाक रहता है कि नहीं। अगर नापाक हो जाए तुरंत उसको गुस्ल का हुक्म दो कि जाना हो पाक रहना है।